Кало касабен, сохин кало касабен. Кало касабен хинасвалипен леплюценгеро теледихатих циест, саво часто не способинел важно касабен, но шай ликерел тевайке цикурке. Варесаве мануша преода иги насвалюн. O кало касабен шай худел саворен, кочаворен тернедересар тешудуйчоненгере, шай ода ел иген важно. Бутер чаве саве худен кало касабен hine igi nasvale a mušinen teđal Andre špitalja, no varesave šaj ažmeren preoda. Sar a sopes acela te hudena kalo kasaben. Kalo kasaben pes igen loke širinel kasabnaha te kihishagoha. Kalo kasaben šaj huden manušestar kazimarhin oda nasvalipen, priklad sanleha Andreje ker. O simptomi pes presikave nathaha te dukaha andokirlo. Asipalo je kurko šaj huden zahvatele kasabnaha. Le kasavipen hin varekana igen zoralo hangos, šunen. O cikne čave le kale kasabnaha šaj en igen asvale. Te tumare čavore sim priznaki le kale kasabnaskero a hin leske pariste dihinel mainjana zleha teko teđal Andre špitalja a po većinen po číslos enja. Sar pešaj ochraninen. Megveder drom sar peskere čaven šaj ochraninen andalo kalo kasaben hinte te tumen te tumare čave bez očkinena. Pomagem peskere doktoris GP a bola sestrička hoj te predikhen te tumare čavengere informaciji čihin tumen savore očkibena. Te sankabni hin dôležitohe peste očkinem bomek peskere čavores ochraninen sigeder sarulola. Kada ochraninel tumare čavores pokim nela poreder hoj palis peste očkinel. Diken peske amaro filmos palo očkimen daja. Sote kerel te tumen abo tumare čave nasvalona. Vičinen ke peskero doktoris abo po NHS jeg te peske gondolinen hoj tumen abo tumare čaven hin kalo kasaben abo te sanas andro kontaktos manušeha kasin kalo kasaben a sankabni. Te tumen hin čavoro terneter sardeshu duj čoneskero a presikavo priznake lekale kasabnaskero a pares bezleske dihinel tako je les mušinen te liđal Andre špitalja abo te većinel po číslos enja. Le manušan lekale kasabnaha dena antibiotika a paloduj čives te e infekcija nela imar šajđan pale Andre buči te avri. O manuša save nakidena antibiotika mušinena te ačel kere. Palodešu štar dživesa šajđana pale avri. Ale te keren buči maškarocikne čave abo pašo kabne džulja šaj avena pale Andre buči palo bište jeg dživesa. Te tumenane doktoris GP vičinem po číslos jeg abo džampo online NHS. Jeg nhs.uk letitulkenca. Pre webovo stranka NHS pešaj dođanen sar peste registrinelko GP. www.nhs.uk how to register with a GP surgery letitulkenca. Te peskamen buter te dođanel palo očkišagos lače informaciji bez dođanena pre stranka NHS.